बातिल खायजाका पूर्व जलेफा ग्राम पंचायतनि समायतांमा पान्दा प्रधान तै उपप्रधाननि चंबारिनो कितिंगै चंगै नाहारजाक रगनि मानजाक मुंकरिनि बागैनो आचमसा बातिल खायजाका तिनिनि समायतांमा पान्दा कक्तमा साइमानखा साब्रुम बकास्तिनि बिसिं खबजानाय सात चांद आरडि ब्लकनि बिसिं खबजाक पूर्व जलेफा ग्राम पंचायत तिनिनि सालो दाम चिसा तै सति थामचि तामि तंगमानि जराव कताल चंगै नाहारजाक पंचायतनि आदंग्रमनि तंगमानि समायतांमा पान्दा फियाबा सारिनि दाबथाम तांगि तंगमानि या गुलब तंगै नाहारजाक कताल ग्राम पंचायतनि प्रधान तै उपप्रधान रगनि मानजाक मुंकरिनि बागैनो समायतांमा बान्दा बातिल खायजाखा थाल खरक्सनि आदंग्रबनि मानजाक मुं मानजाकना तंगमानि तिनि साल फियाबा खरक्सनि रग फाइ मानजाक यागमा बायनो बातिल खायजाखा आचम सानो तिनिनि समायतांमा पान्दानो পূর্ব জলেফা পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল পঞ্চায়েত সদস্যদের। তো এখানে আসার পর আজকে কি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়েছে? আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি আপাতত অ্যাডজার্ন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ এখানে 9 জন মেম্বার আছেন যারা নবনির্বাচিত, ওদের মধ্যে মাত্র 2 জন উপস্থিত আর বাকি 7 জন অনুপস্থিত। ওই কারণে আজকের মিটিংটা অ্যাডজার্ন হচ্ছে। কবে নাগাদ আগামীতে জানানো হবে, অথরিটি জানালে আমরা ওইভাবে আমরা জানিয়ে দেব। শপথ গ্রহণে পূর্ব জলেফা পঞ্চায়েতে, তো এখন আপনি চলে যাচ্ছেন, তো এখানে কি শপথ গ্রহণ হয়ে গেছে? না, শপথ গ্রহণ হয়নি। এখানে মিটিংয়ে সবাই মেম্বাররা উপস্থিত হতে পারেনি। যেই কজন এসছে ওদের অ্যাটেন্ডেন্স রেখে মিটিংটা যেহেতু কোরাম হয়নি সেই জন্য এটাকে রেফার করা হয়।